السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملو على لو موديل MCD اللي هو لو موديل كونسيبتيال دي دوني. دونك في هاد البارتي كون va faire c'est un exercice. Donc on va faire un exercice, donc comme vous voyez, exercice 2. Donc le modèle MCD, c'est le modèle conceptuel des données, c'est-à-dire on va faire la conception. Donc voilà. Donc ici, on vous donne le MCD représentant des visites dans un centre médical. Donc هنا déjà تعطيك هو داك le modèle conceptuel نتاع les données. هنا c'est pour un centre médical. عندك واحد لو centre médical, c'est-à-dire واحد الكلينيك par exemple, ولا واحد centre médical par exemple, واحد المركز استشفائي. فوالا. دونك تماك تيكون ممكن. دونك هنا الى عطيك باغ اكزومبل واحد سمح واحد لو تكست. دونك تيدير لا ديسكريبسيون تاع نتاك لو سونتر ميديكال. دونك il va te demander du réaliser سميتو هاد الام سي دي. دونك ici déjà عطاك هو الام سي دي وتعطيك دي كيسيون ici. دونك غتلقى ملي غدير ديك دونك المهم ملي غدير الموديل ام سي دي غتلقى باللي عندك ان ميدسان، عندك الكونسلطاسيون، عندك الباسيون وعندك الميديكامون. دونك وكاينين بيان سور دي اسوسياسيون. باغ اكزومبل ان ميدسان دون une consultation et en consultation est pris par un patient ou un patient prend une consultation par exemple. Donc في واحد la consultation il y a واحد la prescription, c'est-à-dire واحد الميديكامون. on fait la prescription تاع واحد الميديكامون وداك البريسكريبسيون تنعطيوه دونك البوزولوجي. دونك شحال غتاخد من سميتو من هاد الميديكامون وفوقاش غتبقى تاخدو انتي دي سويت. دونك هادو هما لي لي بروبريتي نتاع واحد البريسكريبسيون. دونك سي سا. وهنا عطاك لي كارديناليتي. اوكي. Donc après ça, déjà, première question, un patient peut-il effectuer plusieurs consultations? Donc il a ici indiqué, un patient peut-il effectuer plusieurs consultations? Donc il y a une consultation, chez le patient. Donc d'abord, il faut travailler ici. Donc باش تجاوب على هذه الكيستيون. واش يمكن un patient est-ce qu'il peut prendre plusieurs consultations? Ok. Donc, on a تشوف بأنه عندك un N ici. Donc, un patient peut prendre un ou plusieurs consultations. Donc, il peut effectuer plusieurs consultations. Donc, si oui. Après ça, un médecin peut-il recevoir plusieurs patients dans la même consultation? Un médecin. Donc, c'est ça le médecin. Peut-il recevoir plusieurs patients de la même consultation? Donc, la consultation, tu vas faire une seule consultation. Ok. Une seule, combien de patients pour une consultation? Donc, si on a un et un seul patient pour chaque consultation. Ok. Et un médecin, une consultation, combien de médecins pour une consultation? C'est un et un seul médecin pour une consultation. C'est-à-dire, le médecin, c'est lui seul qui va donner une consultation. C'est un seul médecin qui va donner une consultation. Ou la consultation, il est pour une seule, donc pour un et un seul patient. Donc, il est pour un et un seul patient. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a un et un seul, vous savez? Donc, un médecin peut-il recevoir plusieurs patients de la même consultation? Ici, non. Parce que la consultation, il est donné à un et un seul patient. Ok? Donc, il y en a un et un. Donc, encore, peut-on prescrire plusieurs médicaments dans une même consultation? Donc il a indiqué ici une consultation ou indiqué ici médicaments ou هذه هي prescrire, l'association prescrire. Qu'est-ce qui te doit chercher? C'est que
واش possible انني ندير la prescription تاع plusieurs médicaments dans une même consultation. Donc تكتب لي عندك ici 0N 0N. Alors si oui, parce que عندك ici combien de médicaments pour une consultation, c'est 0 ou N médicaments. Donc c'est ça la réponse. Ou indique à la fin, deux médecins différents peuvent-ils prescrire le même médicament. Donc on a dit que ممكن deux médecins يديروا la prescription تاع le même médicament. يعني عندك هذا le médecin وعندك هذا le médicament par exemple, un médicament ici. واش ممكن انه يعطي plusieurs médicaments. واش le même médicament peut être prescrit par plusieurs médecins, c'est-à-dire deux médecins par exemple. Oui, تجي هنا تشوف بأنه عندك le médecin وعندك après ça la consultation et ici les médicaments. Donc هنا puisque في واحد la consultation تنديرو la prescription تاع plusieurs médicaments، راه يقدر يجي واحد الميدسان يدير la prescription pour un سميتو يدير la consultation pour un patient ويعطيه un ensemble ديال les médicaments. OK. ويجي un autre médecin ويعطي un autre patient واحد الكونسلطاسيون اخرى ويعطيه ان انصومبل دي ميديكامون. وفي هذيك لي دو انصومبل كاين واحد الميديكامون اللي تيتعاود عطينا هذاك الميديكامون لهذاك الباسيون وعطيناه حتى لهذاك الباسيون الاخر. دونك هنا راه دو ميدسان ديفيرون بوف prescrire le même médicament parce que هنا سميتو بويسك عندك هنا plusieurs وهنا pour chaque consultation indique un seul médecin et un seul patient. Donc راه ملي تبدل الباسيون راه خص دونك خص هادو يتبدلوا. دونك خص سميتو خاص ديك الكونسلطاسيون تبدل وملي تتبدل الكونسلطاسيون راه ممكن نعاودو نديرو لا بريسكريبسيون تاع لا ميم ميديكامون. اوكي. دونك باغ اكزومبل نجبدو البوماده الصفراء باغ اكزومبل الا كاين دو باسيون عندهم دو مالادي في سميتو لا مالادي في العيون. دونك راه غايجي باغ اكزومبل غايجي الاول عند الميم باس عند ان ميدسان يقول له راه عينيا تيضروني باغ اكزومبل غايقول لي هاك سير شري سميتو سير شري البوماده الصفراء. دونك ويجي واحد اخر يقول له اوكي يجي لعند واحد يمشي لعند واحد اخر عند واحد سميتو واحد ميدسان اخر ويقول له راه عندي دونك سميتو عينيا تيحرقوني ولا شي حاجه كومسا ويقول له هاك عاوتاني سير شري البوماده الصفراء سي لا ميم شوز. دونك فوالا سي سا سميتو لي ريبونس نتاع هاد لي كيسيون. وعندكم هنا ديجا لا سوليوشن سي كو هنا en effet la cardinalité a un indique qu'il peut en prendre plusieurs. Donc là c'est la même chose. Maintenant les cardinalités 1 de part et d'autre de l'entité consultation indique qu'une consultation ne peut avoir qu'un seul et unique patient avec un seul et unique médecin. Donc il y en a qui me disent comme un et un seul, donc ça fera unique. Donc voilà. Au l'autre 3, peut-on prescrire plusieurs médicaments dans une même consultation? Oui. Avec le cardinalité 0N entre la consultation et le médicament précise qu'à une consultation donnée, on peut prescrire qu'un ou plusieurs médicaments. Et ainsi de suite, deux médecins différents peuvent-ils prescrire le même médicament? Bien sûr, un patient peut prendre plusieurs consultations, cardinalité 0, 1, avec des médecins différents, pas de contrainte entre le patient et le médecin qui traduirait un médecin référent. Donc, on a donc les médecins ou les patients, كاينش بيناتهم des contraintes. Donc, راه يقدر يجي un médecin يعطي الان باسيون ان ميديكامون وداك لو ميم ميديكامون نمشيو عند ان اوتر سميتو ان اوتر ميدسان ويعطيه لان لوتر سميتو ان اوتر باسيون. فوالا سي سا.
باردون راه سميتو دابا دابا 6 بقات ساعة للفطور، دونك عييت شي شوية. دونك باردون إلا كان سميتو ليكسبليكاسيون ماشي شوية تاع اللهير، بون حيت شوية عييت. مي جو بونس راه سافا فيغ لافير، دونك جيسبيغ انه هادشي يكون عاونكم شي شوية. اي بون كوراج. دونك لا بروشين فوا نديرو الموديل ريلاسيونيل ان شاء الله. دونك سي سا.